so excited you asked this question because I have something incredible to share. Because not only do we not have cardboard beds here, but it's as if the Beijing organizing committee said, how can we just absolutely just one up Tokyo? 2021年東京奧運嘅選手村採用紙板床，引起熱議，而參加北京冬奧嘅運動員就可以喺床上享受高科技嘅睡眠新體驗，包括用遙控器將床調成睡姿同坐姿模式，更加有按摩、零重力同自動喚醒等等嘅功能。美國雪橇選手薩默布利切入住選手村冇耐，已經急不及待咁喺社交平台分享自己實測智能床嘅感受。And this is what they went with. What's zero G mode? I don't know. I'm in zero G mode now. It's phenomenal. 除咗選手村，主媒體中心入邊嘅智能餐廳亦都非常矚目。為減低新冠病毒嘅傳染風險，餐廳入邊好多工序都唔經人手，機械廚師24小時候命，點完餐，美食會從天而降，飲品同甜品亦都採用機械化製作，包括掌握10幾種雞尾酒配方嘅機械調酒師，會用機械臂為大家炮製特飲。仲有自動製作雪糕嘅機器，可以添加唔同配料。我第一次看到這樣的設備，我認為這是一項革命性的突破。奧運會主辦方想要把媒體中心的這個食堂做成一個烹飪高科技展示窗，顯然他們做到了。